تتمتني أبوي سمعني لمناي بخوراي تتمتني أبوي سمعني لمناي عزلك آخر صوي كذب سمجي تنبيتي عزلك آخر صوي كذب سمجي تنبيتي باهي قلوني بمفكارك هرتالوني نبقلقالك باهي قلوني بمفكارك هرتالوني نبقلقالك بسم أبن والدن منفث قدسن حدا أملاخ أمين وبزي أبيهر أملاخنا سلت فتركنا ناب كرسنا سلت صواحنا وبعينتو قهدن سور ردي سلت هاكنا بزا ليتزي حليخان كسوان زي سلت وصحقنا نمسكنك لنا وبتا ما معالتي مكا خرزق الكل حليخا بتعبي حياونتك محرتك نعخا بزحقو صبو قبر ترايك من الركب قبرنا منتي ناي فقر ودخا مدحني ناي سكرسو صرفات نايتا دو ودخا دنقل مريم صولتن نحلوتنا خلو ملاأختي مالدنتن سقا زلبسي زلعلم أوقالكا زمهارنا صلوتنا دقمنا نبخا نقرب اللنا أبونا بسماهي تنبر سمكاي مسجن من قصها تمسا وغاتك بسماهي كم زخوني كم أون أم مدري يخون مقوعلتنا لما هبنا زبدلناكا وربللنا نحناون نزبدلنا يقرا خمن نبل أفتنا يتأتونا كوكفو عدحننا كمي من قصة حايل كبرن نزل ألم نتكي أمين سلام نعخي ومريم تقاز ملأكي دي أبيهر مساخيو انكابا نسي استبارك أخي نايكر صغفر يسوس كأس تبارخيو وقدست مريم عد أملاخ لمنلنا نحنان نهاتان نحجين بجيزي موتنان آمين سبحاتنا آبن نولدن نمنفث قدسن يخون انت خمز نبري حج خاء نوترو نزل علم آمين نكاب وانجيل ماركوس معراف تشعاتي كاب كلتي سكاب حسرتي دحري شديشتا معال تخاها يسوس نبيت روسن يعقوبن يوحنسن وسيدو نبينوم نام نوي حنبا أديبهم أكيد مؤون تريتو تلوتين كدانو دما أزيو أنت صبارقين أم مدر حدي حد أباي خم أجيرو خد صعدو خصاب زي كالكا صعدوين شعو إلياسن موسيان مسي يسوس كزارو قلو ترأيوم بيتروس كأهان يسوس نعنا أبزي من بار صبقيو حدن عها حدن موسي حدن إلياس سلسة داس نسراح بولوم أزيوم سنبيدوم سلز نبرو نتزبولو أي بزبلو أي فلتن نبرين دبنا متيو أنت سلالوهم كابت دمنا خاء إزهي إتزفكرو ودأيو نعو سمعو زبل دمت مزعين كابن باخ ورد كله دما ود السبب كاموتات متنسئين تزي كوينو نتزرعي وان حدوكا خينو قرأ الززم بهاندبت هابزريعون كل حين تولو خاء بزي يسوس بينو حدوكا مساعتو ما يرأيون نتقالب لبهم حقروهم كاموتات مستنسئين تاي مالتيو إنابلو دما نحد حدهم تسراربهم خبركم حواتن حاتن لومي بحال ملوات قويتا نبعلا لنا لومي حد خافتهم آزيون تطبقاتن بحالات بيت خرسيان نبعلا لنا بحالهم ملوات قويتا قويتا نايس كرسوس أكيد مي حوارياتو
ትርኢቱ ከም ዝተለወጠ ኢየሱስ እምበኣር ንጴጥሮስን ያዕቆብን ከም ተቐዲምና ሰማዕናዮ ዮሃንስን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ እምባ ደየበ። ኣብ ቅድሚኦም ትርኢቱ ተለወጠ። ኣብ ቅድሚ ዕንቶም መልክዑ ቀይረ፣ ክዳኑ ድማ ኣዝዩ ኣንጸባረቐ። ሙሴን ኤልያስን ኣብ ጎድኑ ይረኣዩ። ሽዑ ደበና ኣጽሊልዎም። እዚ እቲ ዘፍቅሮ ወዲ እዩ ንዕኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሔር ኣቦ መፀ። ሎሚ ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል ክነስተንትን ሎሚ እውን ንነፍሲ ወከፍና እቲ ዘፍቅሮ ወዱ ክርስቶስ ክንሰምዕ ብኡ ክንምራሕ ንዕድም። ከምኡውን ማርያም ኣብቲ ቃና ዘገሊላ ተረኺባ ንሱ ዝበለኩም ግበሩ ትብለና። እምበኣር ስለምንታይ ኢየሱስ ቅድሚ ስቃዩ ክብሩ ክገልጽ ዝተረኽበ? ምክንያቱ መስቀል ከም ዝመጽእ ስለ ዝፈለጠ። ደቂ መዛሙርቱ መከራኡ ከይረኣዩ ክብሩ ክዝክሩ እዩ ዝደሊ ነይሩ። ድሕሮም ምእሳሩን መግረፍቱን ስቕለቱን ክምስክሩ ከለዉ ነዚ ዝኽሪ እዚ ምእንቲ ክዝክሩ እቲ ዝሳቀውን እቲ ዝሳቀየ ጎይታ ምዃኑ እዚ መልእኽቲ እዚ ንዓና ሎሚ እውን ኣገዳሲ እዩ። ተቐዳማይ ንሂወትና ብህሉ ኩነታትናን ቃልስናን ጥራይ ፈፂምና ኣይንፍረድ። ሎሚ ብዙሓት ሰባት ኣለና ከቢድ ጾር ተሰኪምና እንጓዓዝ። ገለና ድማ ዕዳኣና ንምኽፋል እንጭነቕ። ገለ ድማ ንዝሓመሙ እነፍቅሮም ሰብ እንከላኸል። ገለ ድማ እነፍቅሮም ሰብ ብምስኣና እንሓዝን ኣለና። ብዙሓት መንእሰያት ምስ ጭንቀትን ብዛዕባ መጻኢ ዘይርጉፅነትን ዝቃለሱ ብዙሓት ኣለውና። ሓደ ግዜ ሂወት ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ከም ዝገደፈና ንሓስብ፣ ኣምላኽ ምሳና ከም ዘየሎ ንሓስብ። እቲ ምልዋጥ ግን ካሊእ ይነግረና። ቅድሚ መስቀል ነዊሕ እምባ መፀ፣ ቅድሚ ጸልማት ብርሃን መፀ። ኢየሱስ መከራ ሙሉእ ታሪክ ፈፂሙ ከም ዘይኮነ የዘኻኽረና። እግዚኣብሔር ድሮ ነቲ ገና ፈፂምና ክንሪኦ ዘይንኽእል ክብሪ የዳልወልና። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዘዘኻኽረና ስቃይ እዚ ዘመን እዚ ነቲ ኣባና ክግለጽ ዝመጽእ ዘሎ ክብሪ ከም ዘይመዓራረዮ ኣእምን እናበለ ኣብ ሮሜ 8:18 ይጽሕፍ። ኣብ ግዚያዊ ፈተናታት ተመርኪስና ቀዋሚ ዝኾነ ውሳነ ፈፂምና ይንውሰድ። እግዚኣብሔር ገና ታሪክና ይጽሕፍ ከም ዘሎ ንተኣማመን። ካልኣይ ካብቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ጫውጫው ንላዕሊ ንኢየሱስ ንስማዓዮም። እቲ ኣቦ ዝህቦ ትእዛዝ ከዓ እዚ እዩ። እዚ እቲ ዘፍቅሮ ወደይ ንዕኡ ስምዕዎ፣ ንዕኡ ተኣዘዝዎ፣ ንዕኡ ሰዓብዎ። ከምቲ ማርያም እትብለና ከዓ ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ። ሎሚ ብብዙሕ ድምፅታት ተኸቢብና ኣለና። ማሕበራዊ መራኸቢታት ዓወት እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ይነግሩና። ጽልዋ ዘሕድሩ ሰባት ከመይ ክንነብር ከም ዘለና ይነግሩና። ፖለቲካ ንመን ክንወቅስ ከም ዘለና ይነግረና። ብዙሕ ጫውጫውታ ስለ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ንመን ከም እንኣምን ኣይንፈልጥን ኢና። ሎምን ክርስቶስ ፍሉይ ዕድመን ፍሉይ መልስን ይህበና። ነቲ ኣነ ዘፍቅሮ ወደይ ንዕኡ ስምዕዎ ይብለና። እግዚኣብሔር ኣቦ ናብቲ ፈፂሙ ዘይደናገር ድምፂ ማለት ድምፂ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዘፍቅሮ ወደይ ንዕኡ ስምዕዎ እናበለ ይዕድመና።
ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ጫው ዓለም ካብ ምስማዕ ንላዕሊ ብጸሎትን ብወንጌል ኣስተንትኖ ወንጌልን ንክርስቶስ ክንሰምዕ ግዜን ተሕሊፍና ልብና ርጉእን ለባምን ሰላምን ይኸውን። እቲ ዝዓበየ ድምፂ ኩሉ ግዜ እቲ ሓቀኛ ድምፂ ይኮነን። ጸሎት ሳልሳይ ጸሎት ካብ ህይወት ኣየውፃእናን እዩ። እንታይ ደኣ ንዕኡ የዳልወና። ጴጥሮስ ኣብቲ ኸረን ክጸንሕ ደለየ። መምህር ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ። ሓደ ንዓኻ፣ ሓደ ንሙሴ፣ ሓደ ንኤልያስ 3 ዳስ ምስራሕ በሎም። ምክንያቱ ኣብኡ ሰላምን ጽባቐን ህላዊ ኣምላኽን ስለ ዝነበረ ነዚ ዘይደሊ ዘይምንመን ኣሎ። ስለዚ ክርስቶስ ጴጥሮስ ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትርኢት ምስ ረኣየ ጽባቐ ምስ ረኣየ ምስ ዝተማቐረ ኣብኡ ክነብር ደለየ። ኣብዚ ክንነብር እናበለ ንክርስቶስ ሓተቶ። ሎሚ ኣብ ህይወትና ንሕና እውን እዚ ጽባቐ እዚ ንኽነስተማቕርን ክንርእን ብጸሎትን ብኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽን ህላዌ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ክነግስ የድሊ። ምክንያቱ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ሰላምን ጽባቐን ኣሎ፣ ምሕረት ኣሎ፣ ሓጎስ ኣሎ። ስለዚ ሎሚ እውን ንዓና ክርስቶስ ናብቲ እምባ ምስኡ ክንድይብ እሞ ብጸሎትን ጾምን ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽን ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ክንሪኦ ክነስተማቕሮ እሞ ካባኻ ናብ መን ክንከይድ ኢና እናበልና መዓልታዊ ጽምኡ ክሓድረና። ኢየሱስ ግና ኣብ ነቲ ናይ ጴጥሮስ ኣብዚ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ እናበለ ንዝሓተቶ ኣብኡ ክጸንሑ ኣይፍቀደሎምን። ሰባት ኣብ ታሕቲ ጽበዩ ስለ ዝነበሩ ማለት ዝሓመሙን ዝተናገሩን ዝሳቀዩን ተስፋ ዘድልዮምን ሰባት ስለ ዝነበሩ ክወርዱ ነበሮም። ክርስትያናዊ ህይወትና እውን እሱ እዩ። ናብ ቅዳሴ ንመጽእ፣ ጸሎት መቁፀርያ ነብጽሕ፣ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ግዜ ነሕልፍ፣ ካብ ዓለም ንምህዳብ ዘይኮነስ ብዝሓየለ እምነትን ዝዓበየ ትዕግስትን ዝዓመቐ ፍቅርን ናብኡ ምእንቲ ክንመለስ ንክርስቶስ ምእንቲ ክንረኽቦ። ዕላማ ጸሎት ጽቡቕ ስምዒት ንክህበና ወይ ክስማዓና ጥራይ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ዝያዳ ንክርስቶስ ንክንመስል ጸሎት የድልየና። ሰባት ምስ ኣምላኽ ግዜ ምስ እንሕልፍ ምስ ሕለፍና ዝያዳ ሕያዎት፣ ይቕረ በሃልቲ፣ ትሑታት፣ ፈቃራት ከምኡውን ዝያዳ ሕጉሳት ከም እንኮይና ንርከብ። ብዛዕባ ሓንቲ ዕድመ ብዕድመ ዝደፍኣ ኣደ ዛንታ ኣሎ። ንሰን መዓልታዊ ኣብ ቅዳሴ ንግሆ ንግሆ ብተኣማንነት ይሳተፋ ነበራ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ሰብ ንምንታይ ንግሆ ንግሆ ናብ ቤተ ክርስቲያን ትኸዳ? ኣምላኽ ንኩሉ ሽግራትክን ፈቲሕዎ ድዩ እናበለ ይሓተን። ፍሽኽ እናበላ ድማ ኣይፋልዎን። ሕጂ እውን ብዙሕ ሽግራት ኣለኒ ንግሆ ንግሆ ዝኸይድ ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንግሆ ምስ ኢየሱስ ሓደ ሰዓት ኣብ ዘሕልፈሉ ግዜ ዝተፈላለየ ልቢ ሒዘ ናብ ገዛይ እምት ዝተፈልየ ልቢ ሒዘ ናብ ገዛይ መጽእ ይብላ። ሽግራተይ ብኡ ንብኡ ከይቅየር ይኽእል እዩ፣ ግን ፍቅሪ ኣምላኽ ፍቅሪ ክርስቶስ ሒዘ ይምለስ እናበላ ይምልሳ። ምስጢር ምልዋጥ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር ኣብቲ እምባ እዚ እዩ። ኢየሱስ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ንምምሳጥ ጥራይ ክብሩ ይገለጸን።
ነታ ኣብ ቅድሚኦም ዝጽበዮም ዝነበረ መንገዲ ክሓይሎም ክብሩ ገለጸሎም። ኩሉ ግዜ ንክርስቶስ ኣብ ጸሎት ኣብ ቅዱስ ቁርባን ወይ ኣብ ቃሉ ኣብ እንረኽበሉ ግዜ ተለዊጥና ክንወፅእ ይግባአና። ናብ ሓደ ስድራ፣ ናብ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ፣ ናብ ሓደ ተመሳሳሊ ሓላፍነት ወይ ናብ ተመሳሳሊ ቃልሲ ፈተነታት ክንምለስ ንኽእል ኢና። እንተኾነ ግን ከምቲ ዝነበርናዮ ሰብ ኮይንና ኣይንምለስን። ብሓቂ ንክርስቶስ እንተረኺብናዮ ተለዊጥና ፈቃራት፣ ለዋሃት፣ ትሑታት ኮይንና ሕጉሳት ሰብ ሰላም ኮይንና ንርከብ። خبركم أحواتن حتن لومي ዓለም ብዛዕባ ክርስቶስ ዝዛረቡ ሰባት ረኣይ ኮነን ዘድልይዋ ህይወቶም ንክርስቶስ ዘንጸባርቑ ሰባት የድልይዋ። ስለዚ ንሕና ሎሚ ንክርስቶስ እነንጸባርቕ ሰባት ኮይንና ክንርከብ ክርስቶስ ኣምላኽና ይሓተና። እዚ በዓል ምልዋጥ እምበኣር ኣብ ማእኸል ፈተና ተስፋ ከይንስእን ልዕሊ ኩሉ ድምፂ ኢየሱስ ክንሰምዕን መዓልታዊ ምስኡ ንገብሮ ርክብ ካብ ውሽጥና ክቕይረና ክነፍቅድን የዘኻኽረና። ሽዑ ኣብ ዝኸድናዮ ካልኦት ነቲ በኣና ኣቢሉ ዝበርህ ብርሃን ክርስቶስ ክርእይዎ ንሳቶም እውን ክልወጡ እዮም። ንኽነምልኾ ዝፈጥረና እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ኣዴናን መድሓኒትናን ንዝኾነ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና ይኹን። ፀድሕነትናን ሓይልናን ፀግዕናን ንዝኾነ መስቀል ክርስቶስ ምስጋና ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ንግሆ ጸሎትና ከም ሕያው መስዋዕቲ ተቐበለልና። ኣብ ኩሉ ጉዕዘናን ስራሕናን ኣሰንየና። ሰናይ ዝኾነ ተግባራት ጥራይ እናፈጸምና ከም እንውዕል ግበረና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ግበረልና። ኣማልድነት ኩሎም ቅዱሳን እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፈለየና። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር መሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረከ እኺ ናይ ከስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃጣን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን። أبوي سمعني لمناي بخوراي تتمتني أبوي سمعني لمناي عزلك آخر صوي كذب سمجي تنبيتي عزلك آخر صوي كذب سمجي تنبيتي باهي قلوني بمفكارك هرتالوني بالقلب باهي قلوني نمفكارك هرتالوني بالقلب من قد يغنيعي عدك أسيرة كقعاس كمتسكا سكم تيحلو بكايداي كل خمس كرلكا مسكولاتهم قدوسانكا كخبونتي زفانكا مسكولاتهم قدوسانكا كخبونتي زفانكا مواعيني كوسيري كبسح قدست بيتكا مواعيني كوسيري كبسح قدست بيتكا باهي قلوني نمفتاركا هرتالوني باهي قلوني
ታሪካ ሃርታሎ